Mga kapamilya, atong likayan ang makamatay nga sakit sa dengue piragi sa paglimpyo sa atong tukaran. Atong batasanon batag adlaw nga libuton ang atong tukaran sa atong panimay ug ipangyabo ang mga lata, ligid ug ubang pang mga butang nga adunay tubig nga posibleng kapuy-an sa lamok nga gada sa sakit sa dengue. Atong batukan ang sakit nga dengue. Kini si Ferdinand Manyos. 23rd KBP Golden Dove Awards Best Provincial Radio Newscast DYAB Radio Patrol Balita alas 12. Abante Bisaya. Libreng mapaminaw sa bisan asang bahin sa kalibutan. Kay ang DYAB Abante pa Bisaya, date mo duya, mo bisan kinsa. Ruben Nicolas, contractor, lumabo ang mata tungod sa Calls for celebration sa Mag TV karong September. Ubananta ating mga lolo ug lola sa selebrasyon sa Grandparents' Day. Kaayo nga 100 years old na 67 kabuk imuhang apo. Ug na grand opportunity alang sa mga kamag to get up close sa kinabuhi sa atong mga paboritong kapamilya stars. Let's find out. Sleep in between takes sa mga bed namin. And let's celebrate opportunity. At saka ay madalit sa mga lugar sa Cebu, northbound. Mag TV na! Atong batasanon batag adlaw nga libuton. 23rd KBP Golden Dove Awards Best Provincial Radio Newscast DYAB Radio Patrol Balita alas 12. Musunod na! Gikan sa hiniusang puwersa sa labing gamhanan, labing matinudanon, ABS-CBN News. Ania ang Catholic Mass Media Awardee, Easy Best News Program sa Tibok Pilipinas, lakip na sa Metro Manila. DYAB Radyo Patrol Balita. DYAB Radyo Patrol Balita. Anti paspas, makuti o makiangayong pagtukaw, pagbugtaw, paghipos, paghupnay o pagtilog sa dakong panghitabo sa Subo, sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. DYAB Radyo Patrol Balita Kasaligan, bisan asa, bisan kanusa. DYAB Radyo Patrol Balita. Labing pambulago ipapakita sa DYAB Teleradyo. At mga balita na lang ko. Mayong budag, ako si June Perez sa lang edisyon sa DYAB Radyo Patrol Balita. Ang 28 na anibersaryo sa TV Patrol Central Visayas. Believe me sa mga namugna sa mga kabataan out of recycled materials ana sa kalikupan. Ang tanan, uban ng bagong henerasyon. Mahimog yung magkahibusa alang pagpakabana sa atong palibot. Alang sa mas hayag na TV Patrol Central Visayas. Padayong dapig sa kamatuon, dapig sa kaayuhan sa katawhan. Kaputon ang kangayan, arangkada pataling hugay. Nanduna sa public service sa Kini ang Radyo Patrol. Kini ang Radyo Patrol. Kini ang Radyo Patrol. Mga lakas ug nagunang balita sa Kini ang Radyo Patrol. Sunod na Radyo Patrol po sa Kini ang Radyo Patrol. June Perez, White Caparis sa Kini ang Radyo Patrol. Balita dili unya, dili ugma. Balita karon sa Kini ang Radyo Patrol. DYAB Radyo Patrol 15-12. Una sa balita, una sa public service. Mabati ug makita live sa Sky Cable Channel 38 sa YouTube, tinyurl.com/Abante Bisaya, sa Facebook.com/DYAB Kapamilya o Twitter at DYAB1512. Abante pa Bisaya! Oras alas 6 na. Nagtukot ng gobyerno ang katawhan aron mo alagad nila. Kung magmatigod anon, may langit na dinhi sa yuta. Apan ko ng gobyerno, mupalabi sa pipilang patok sa mayoriya.
halaanong katungod pagtungo sa atong ugma. Gikinahanglan ang arangkada. Paminawon ang katawhan. Panangitdan ang katawhan. Arangkada ang atong daghanan. Kung mo'y gusto sa kadaghanan, magkapot makiangrayong kausaban. Arangkada ang tanan. Niya na, mo arangkada na si Leo Lastimosa. Andama ang tanang panginahanglan, kalibuan katrabaho ang maaplayan sa kapamilya local o overseas job fair sa Argao Municipal Training Center tibok adlaw karong Sabado, September 24. Good luck sa tanang aplikante. Proyekto sa munisipyo sa Argao, ABS-CBN Cebu, DYLS Lupig Sila ug DYAB Apante Pabisaya.